अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर और हमारी सीरीज है हमारे बच्चे। हम बात कर रहे हैं न्यू बॉर्न बच्चे के बारे में। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहली सोच ये आती है कि एम आई इवन रेडी फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो कि मुझे पूरी करनी है, क्योंकि अब आपको अपने सामने एक जीता जागता बच्चा नज़र आ रहा होता है और वो बच्चा जो है वो रो रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है और माँ बाप बैठ के ये सोच रहे होते हैं जबकि बाकी लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि हम क्या करेंगे इसके साथ। आप देखें कि इसी वजह से इस बिग क्वेश्चन के साथ आज का यूथ इतना ज़्यादा रहता है कि जब वो शादी का सोचते हैं तो बच्चे को जल्दी प्लान नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस येट। और वजह यही है कि हमने अपने बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाया कि आगे जाकर आप पर जो भी शादीशुदा ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ आनी हैं, जो आपको मामलात देखने पड़ेंगे, उनको आपने कैसे लेकर चलना है। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन के जहन में कैसे सवालात होते हैं, कैसे डर होते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैं इन तमाम फियर्स को और जो कुछ भी अंदेशे हैं उनको एड्रेस कर सकूँ। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि क्या मेरे अंदर कोई ऐसी कैपेसिटी है, मेरे पास कोई ऐसे स्किल्स हैं कि मैं ये मामलात जो हैं, ये ज़िम्मेदारी जो है उसको पूरा कर सकूं। इसी तरह उस वक़्त जो वालिदैन हैं वो ये भी सोच रहे होते हैं कि जो सोसाइटी में चैलेंजेस चल रहे हैं, और आप देखें दिन ब दिन ये चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वालिदैन ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि एक बच्चे को जब मैं इस दुनिया में लेकर आ रहा हूँ तो मुझे फिर उसको कैसे बचाना है जो कि सोसाइटी के मुख्तलिफ प्रेशर्स हैं। और साथ यही नहीं है कि आपने किसी से बचाना है और बच्चे की तरबियत करनी है, आप ये भी सोच रहे हैं कि बच्चे को मैंने एक वैल्यू सिस्टम देना है। आप देखिए ना कि एक इंसान जब आपके सामने होता है, वो बच्चा जब आगे बड़ा होगा, आप कितनी बातें उसके अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, कितनी बातें उसको सिखा सकते हैं और उसका क्या मैकेनिज्म होगा। और फिर ये भी सोचना कि अगर ये मेरा पहला तजर्बा है तो फिर मुझे ये देखना है कि क्या मैं मुख्तलिफ मौके पे जो डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है, वो दुरुस्त है। अगर ये दूसरा एक्सपीरियंस है, पहला तजर्बा अच्छा हुआ, तो क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो गया। अगर कोई मेरा पहला तजर्बा किसी एक बच्चे के साथ अच्छा नहीं था तो क्या मैं शेकी तो नहीं हूँ। अब इस किस्म के बहुत से सवालात वालिदैन के जहन में गर्दिश कर रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं अनसेड फियर्स, क्योंकि अगर कोई वालदा या वालिद ये बोलने की कोशिश करें तो कोई ना कोई एडल्ट उनको चुप कराता है, उनको ये कहता है कि अल्लाह की नाशुक्री नहीं करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहतमंद औलाद दी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें ये तो सोचना चाहिए ना कि जो एक्चुअली उनके दिल में एक खौफ है और जिसके बारे में वो सोच रहे हैं वो अनएड्रेस्ड बात ना चली जाए। इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि ये ना हो कि अगर हमने पहले बच्चों की दफ़ा कोई गलती की है तो वही गलतियां हम बार बार दोहराएं। तो हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे जब एक न्यू बॉर्न आपके सामने हैं और आपके जहन में इस किस्म की बहुत सी सोचें हैं। पहला काम जो करने वाला होता है, जिससे हम देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी मिलती है, बच्चे बहुत बेहतरीन महसूस करते हैं, और उसको हम कहते हैं कि बॉन्डिंग। मैं जब बच्चों को चेक करने के लिए जाती हूँ, जैसे जब वो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं, तो मैं क्या देखती हूँ कि वालदा जो हैं वो बेड पे ज़ाहिर लेटी हुई हैं, रेस्ट कर रही हैं, और बच्चा जो है वो अपने कॉट में है और वहाँ से रो रहा है या सो रहा है, और वालदा के पास बच्चा नहीं होता बल्कि उसका फ़ोन पड़ा हुआ होता है। और जब भी मदर्स किसी वजह से कंप्लेन अगर करें कि मसलन मुझे दूध पिलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या बच्चा बहुत क्रैंकी लग रहा है, या वो बार बार तंग करता है, बार बार जब मैं अपने पास लाती हूँ तो चुप हो जाता है, जब उसको मैं कॉट पे लिटाती हूँ तो वो रोना शुरू कर देता है, तो मैं उनको एक ही बात बताती हूँ कि देखें, इस वक्त बच्चे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। इस वक्त बच्चा जो है वो आपकी टच मांगता है, वो आपको महसूस कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को एक अच्छी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिले। और तमाम माँओं को मैं कहती हूँ कि इस वक्त आपका काम क्या होना चाहिए कि वो बॉन्डिंग जो आपने 9 महीने बच्चे को दी, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, और अब जब वो डिटैच हुआ है तो उसको कंप्लीटली डिटैच ना करें। एक वक्त आएगा कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा, एक वक्त आएगा कि वो बच्चा अपनी मर्जी से बहुत से काम भी करेगा, लेकिन अभी आपका क्या करना है कि जैसे ही बच्चा रोता है, फस करता है, उसको फ़ौरन तवज्जो देनी है
اور اس کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھیں اکثر اوقات ہمارے گھروں میں بزرگ یہ کہتے ہیں بچے کو نہیں اٹھاؤ, بچے کو گود کی عادت نہیں ڈالو, اور کئی دفعہ بچے رو رہے ہوتے ہیں, بچے ماں کی اٹیچمنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں, یا وہ فیلنگ بانڈنگ چاہ رہے ہوتے ہیں کسی ہیومن کنیکشن کی, اور جب ہم ان کو وہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی اریٹیبل ہوتے ہیں. تو ماؤں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ ایک ایسے بچے کو جو لیٹس سے کرال کرنا شروع کر دیتا ہے, سال کا ہو گیا ہے, ذرا زیادہ دیر گود میں رکھنے کی کوشش کریں. وہ مچلے گا اور وہ تنگ کر کے پش کر کے آپ کو پیچھے ہٹا کر وہ نیچے چلا جائے گا, وہ کرال کرے گا, وہ واک کرنا شروع کر دے گا. ایک ٹین ایجر کو آپ اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کریں, وہ اس وقت آپ کے پاس نہیں بیٹھے گا. تو یہی ایک عمر ہوتی ہے جو نیو بورن بچہ ہے, کچھ ماہ کا ہے, جس کو بہت زیادہ بانڈنگ چاہیے. یعنی آپ کی کمیونیکیشن بچے سے ہوتی ہے تھرو دس بانڈنگ. آپ بچے سے بات کر رہے ہیں, آپ بچے کو اسمائل کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ بچے کو اٹھا رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, اس کو سینے سے لگا رہے ہیں, اس کو مساج کر رہے ہیں, اس کو آئی کانٹیکٹ دے رہے ہیں. یہ تمام جیسچرز جو ہوتے ہیں بچے کو سینس آف سیکیورٹی دیتے ہیں. ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایڈلٹس آتے ہیں, نوجوان آتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ بہت یا تو اینکشس ہوتے ہیں یا ڈپریسڈ ہوتے ہیں, یا اس کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں. تو جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا, آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسی بانڈنگ تھی, کیسی اٹیچمنٹ تھی. کیونکہ جن بچوں کو سیکیور اٹیچمنٹ ملتی ہے, ان کے والدین جو ہیں بچوں کی نیڈز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو کیسے جیل کرنا ہے, تو وہ جب بڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ ایک سیکیور سسٹم کے ساتھ آگے ڈیولپ کرتے ہیں. اب اگلا جو ٹف مرحلہ آتا ہے وہ ہے بچے کو فیڈ کروانے کا. ہمارے کلچرز میں اس وقت سپورٹ سٹرکچر بہت ویک ہو چکے ہیں, اور اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تو تم بہت کمزور ہو, ابھی تو مجھے نہیں لگتا کہ تم دودھ پلا سکو گی, یا تمہارا دودھ ہی نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے خاندان میں تو کسی کا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی وہاں بیٹھ کر آپ کو ایک فیلئر سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں. ماں جو ہے وہ آلریڈی ایگزاسٹڈ ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد جو افراد ہیں وہ اس کو کیا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتی ہے. تو یہاں پر ایک ماں کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنے بچے کو اپنا ہی دودھ دینا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ ارشاد فرما دیا ہے حولین کاملین, کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے مکمل 2 سال کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آیت کا حصہ ہے یہ وہاں پر آتا ہے جہاں پر طلاق کے معاملات ہیں, یعنی جب بہت ڈیفیکلٹ معاملات ہیں تب بھی یہ کہا گیا کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پہ توجہ دے, جبکہ وہ بچہ جو ہے وہ نومولود ہے اور ابھی اس کو اپنی والدہ کی ضرورت ہے. اب آپ سوچیں کہ پھر عام حالات میں ہمارے لیے کیا بات ضروری ہوگی کہ ہم کیا کریں. اب یہاں پہ کیا کیا مسئلے مسائل ایک والدہ فیس کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو خود فیڈ نہیں کرا سکتی, اور اس وجہ سے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ چوسنی کا سہارا لیتی ہے, فیڈر کا سہارا لیتی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک تو اس کی بانڈنگ بچے کے ساتھ نہیں رہتی, وہ اپنے بہت سارے کانسیپٹس کے معاملے میں انشور ہو جاتی ہے. اس کو تو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کیونکہ میں بچے کو فیڈ بھی نہیں کرا سکی تو پتہ نہیں آگے میں بچے کی تربیت بھی کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بچہ بیماریوں کے اندر گھرنا شروع ہو جاتا ہے, اور لانگ ٹرم میں بھی اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر مدر انڈر کانفیڈنٹ ہو تو ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کہ ان کے ارد گرد اس وقت وہ خواتین ہونی چاہیے جنہوں نے سکسیس کریٹ کی ہے, اور وہ پھر اپنی سکسیس سٹوری سنائیں. مثلاً اگر ہم نے محنت بھی کی, کتنی محنت کی, اور اس قسم کی جو ہم باتیں بتاتے ہیں کہ شاید فوراً دودھ آ جاتا ہے اور بچہ دودھ پی کے پھر فوراً چپ ہو جاتا ہے, کبھی روتا نہیں ہے, رات کو بھی سویا رہتا ہے, یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ غلط ہیں, اور ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. بچہ ہر تھوڑی دیر بعد جاگے گا, شروع میں اس کا کوئی اسپیسیفک سائیکل نہیں ہوگا, کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا. جب بھی والدہ اس کو اپنے سے دور کریں گی تو وہ روئے گا, جیسے ہی والدہ کے قریب آئے گا شاید وہ دودھ بھی اتنا نہیں پیے گا لیکن وہ ساتھ سو جائے گا. اسی طرح سے کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پچھلا تجربہ بہت برا ہوتا ہے. ہم ڈاکٹرز کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہم نے ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر پہلا بچہ ہے اور اس میں والدہ دودھ نہیں پلا پاتی اپنا, تو فیلئر از آف دا ڈاکٹر اینڈ فیلئر از
ऑफ द सपोर्ट स्ट्रक्चर अराउंड, यानी या तो डॉक्टर ने सही तरह से उसको एडवाइस नहीं किया, मोटिवेट नहीं किया, या दूसरा मसला उसमें ये होता है कि जो घर वाले हैं, जैसे नानी दादी हैं या बड़ी बहन हैं या कोई नंद हैं या जो भी ख़वातीन हैं मैच्योर, उन्होंने सही सपोर्ट नहीं दिया, और उसकी वजह से जाहिर है क्योंकि उसका पहला तजर्बा था तो उसने उनकी बात सुनी और उसकी वजह से उसने वो फैसले किए। दूसरा जो सिलसिला हम देखते हैं कि अगर दूसरा बच्चा है और उसके बाद वाले बच्चे हैं, अब अगर वो फिर भी फीडर देती है और अपना दूध नहीं पिलाती, तो इसका मतलब है कि उसने खुद ये फैसला किया है गलत, और जाहिर है फिर उसको उस नज़र से सिखाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी ख़वातीन को जब पहले बच्चे में अगर ऐसा चैलेंज आता है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर सही नहीं मिलता, बच्चे मसाइल में घिरते हैं, तो वो फिर तौबा तौबा करती हैं और फैसला कर लेती हैं कि अगली दफ़ा मैं सही तरह कोशिश करूंगी। इसी तरह से वर्किंग मदर्स होती हैं जो कि पहला सवाल ये उठाती हैं कि मैं कैसे डॉक्टर साहब अपना फीड करा सकती हूँ, मुझे तो कुछ अरसे में, कुछ हफ्तों में जॉब पर वापस चले जाना है। तो मेरा उन सब ख़वातीन को यही एक मशवरा होता है, सिंसियर एडवाइस होती है। मैं कहती हूँ रूखा सूखा खा लें, लेकिन अपने बच्चे को 6 महीने का टाइम दे दें, और 6 महीने सिर्फ आप बच्चे के साथ रहें, उस पर तवज्जो दें। एक दफ़ा बच्चे की ग्रोथ हो जाती है ना, एक दफ़ा बच्चा आगे मैच्योर होकर चला जाता है, वो सॉलिड्स पे आ जाता है, तो फिर आप जॉब भी कर सकते हैं, फिर आप और भी तरीके सोच सकते हैं अर्निंग के, फिर आप और भी कामों में इंगेज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने बच्चे के इन 6 महीनों में जिन एरियाज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है वो नहीं किया, तो आप देखें कि सारी ज़िंदगी का पछतावा आपके साथ रहेगा। तो किसी बात को भी बच्चे की फीडिंग और बच्चे को तवज्जो देने का जो वक्त है ना, उसके लिए आड़ ना बनने दें। कभी भी ये जुमला ना बोलें कि डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। अपने आप को भी बताएं, अपने घर वालों की भी बताएं कि कोई भी मजबूरी होगी, हम किसी न किसी तरह इसको मैनेज करेंगे। अब वैसे तो हम देखते हैं कि कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्किंग मदर्स के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी रखी होती है कि वो अपने बच्चे को साथ लेकर आ सकती हैं, उसको फीड करवा सकती हैं। इसी तरह माएँ जो हैं बहुत परेशान होती हैं कि मेरे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा और मैं चाहती हूँ कि वो वज़न उसका बढ़े, और इसी वजह से वो फ़ौरन एक टॉप फीड लगा देती हैं। और जब भी आप टॉप फीड देंगे तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चा वो पीने पे तवज्जो देता है, क्योंकि वो काम करना आसान है और माँ का दूध जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स दुरुस्त होने चाहिए। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये देखें कि उसका वेट गेन का क्या पैटर्न होता है न्यूबॉर्न का, क्योंकि शुरू में कुछ अरसे के लिए बच्चे वेट लूज़ करते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपने माहौल से एडजस्ट होते हैं और वो वेट गेन करना शुरू करते हैं। इसीलिए हम माँओं को बताते हैं कि शुरू में चंद दिनों के लिए अगर आपको फिक्र भी हो रही है कि पता नहीं मेरा दूध पूरा है या नहीं, तो एक ही तरीका है इस चीज़ को असेस करने का, और वो ये होता है कि आप ये देखें कि बच्चा 24 घंटे में पेशाब कितनी दफ़ा करता है, यूरिन कितनी दफ़ा पास करता है। और अगर आपके पास ये बात आती है कि 24 घंटे में 3 से 4 दफ़ा उसने यूरिन पास किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए कि बच्चा जो है वो दूध पी रहा है। इसी तरह बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, बहुत सी ऐसी वीडियोस देखनी चाहिए, बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स को सुनना चाहिए जो आपको लैक्टेशन एडवाइस देते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बच्चे को फीड कराया जाता है। क्योंकि बात ये होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स और जो डेवलपमेंट के लिए एक ज़रूरी अटैचमेंट बॉन्डिंग है मदर फीड के ज़रिए नेचुरल तरीके से, वो आपको फीडर से या टॉप फीड देने से नहीं मिलती। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मैं माँ को हमेशा समझाती हूँ कि अगर आप बच्चे के पैदा होने पे गलत डिसीजन एक लेंगे तो आगे जाकर हर पॉइंट पे एक बड़ा डिसीजन आप गलत ले रहे होंगे। तो बेहतर है कि आप पहले नुक्ते पर ही अपने आप को बताएं कि नहीं, मुझे यहाँ पर भी सही एक डिसिप्लिन के साथ काम करना है, क्योंकि यही मेरे बच्चे के फ़ायदे के लिए है। कोई डॉक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको कहे कि आप अपना दूध ना दें बल्कि दूसरा दे दें। और जब मुझे वालिदैन आके कहते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर ने लिख के दिया था, वो इस वजह से कि हम डॉक्टर को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, बार बार उनको जाकर कहते हैं, और फिर डॉक्टर भी सोचता है कि अगर मैंने इतनी दफ़ा एडवाइस किया है और ये भी मेरी बात नहीं सुन रहे तो फाइन, इट्स देयर डिसीजन, और वो अपने लिए जो भी फैसला करना चाहते हैं फिर ये उनकी अपनी चॉइस है। एक माँ को बच्चे को दूध पिलाते हुए हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए कि इस दूध को पिलाने से बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हो सकता है ज़ाहिरी तौर पे आपका बच्चा
آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے, ویک نظر آ رہا ہے, لیکن جو نیوٹریشن اس کو مل رہی ہے اور جتنی امیونٹی اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے اور جتنا وہ انفیکشن سے بچ رہا ہے, جتنی اس کی سیکیور پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو ساری زندگی تا حیات جو ہے وہ فائدہ دینے والی بات ہے. اور اس سے ماں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ماں کی بھی صحت بہتر ہوتی ہے اور بچے کی بھی صحت بہتر ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف دودھ پلانے کا ایک عمل نہیں ہوتا, لیکن آپ کے اندر کتنی کوالٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں. جیسے آپ صبر کرنا سیکھتے ہیں, پھر اسی طرح سے آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے, پھر یہ کہ آپ بچے کی نیڈز کو سمجھتے ہیں. اور آپ نے جب بھی آپ کے پاس کوئی سوسائٹی کا پریشر آیا, کوئی مختلف ترجیحات آئیں, آپ نے اس میں سے وہ بات پک کی جو کہ آپ کے نیو بورن بچے کے فائدے کی تھی. تو کیا باتیں ہیں اہم جس سے آپ کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے 30 منٹ کے اندر اندر اس کو مدر فیڈ دینی چاہیے. ہم دیکھیں کہ ہم بہت سی باتوں سے ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ایک جو گھٹی کی بات ہم نے کی تھی, تہنیک کے عمل جو ہے اس کے لیے, یا ابھی پہلے اذان دے دیں اس کے لیے, اور اذان دینے کے لیے جس بزرگ نے آنا ہے وہ ابھی تک یہاں نہیں پہنچے, اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. یا جنرلی ہم کہتے ہیں کہ ماں بہت تھکی ہوئی ہے, ماں کا آپریشن ہوا ہے. لیکن اگر ہم جتنی جلدی بچے کو فیڈ کروائیں گے, آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاسپٹلز جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں مدر اینڈ چائلڈ فرینڈلی ہاسپٹلز ہوتے ہیں, جو اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, وہ لیبر روم میں ہی یا آپریشن تھیٹر میں ہی بچے کو ماں کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور فارمولا یہ ہوتا ہے فیڈ آن ڈیمانڈ. اکثر لوگ جو فیڈر دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک سیٹ فارمولا ہے. وہ سیٹ فارمولا یہ ہے کہ جی آپ نے 2 گھنٹے بعد بچے کو فیڈ کرانا ہے, اور 2 گھنٹے کے لیے پھر والدہ کو لگتا ہے کہ اچھا میں فری ہوں, میں کچھ اور کام بھی کر سکتی ہوں. لیکن جو نیو بورن ماں کے دودھ پہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی فارمولا ہے, فیڈ آن ڈیمانڈ. جیسے ہی بچہ آپ کا مانگتا ہے دودھ, آپ نے اس کو فیڈ کرانا ہے. اب اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بچہ 3-4 گھنٹے دودھ نہیں پیے گا, وہ سو جائے گا, کبھی کبھی وہ آدھے گھنٹے بعد مانگے گا, کبھی وہ 2 گھنٹے بعد مانگے گا. اور ہم دیکھیں گے کہ 3 سے 4 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ایک پیٹرن جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اسپیسیفک پوزیشن ہوتی ہے جس سے بچہ فیڈ جب لیتا ہے تو ماں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور بچے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. اور وہ پوزیشن جو ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی. اگر آپ دیکھیں, آپ اپنے ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں, وہ بھی آپ کو صحیح طرح سے ایڈوائز کریں گے کہ کس پوزیشن میں آپ کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسیس کرنا کہ میرے بچے کو فیڈ انف مل رہا ہے کہ نہیں, تو آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا یورین آؤٹ پٹ کتنا ہے. فرض کریں کوئی بہت ہی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کو اپنے بچے کو سپلیمنٹ کرنا ہی پڑ جاتا ہے, تو میرا مشورہ آپ کو صرف یہ ہوگا کہ آپ بچے کو فیڈر نہ دیں, بلکہ آپ بچے کو کپ اینڈ سپون کے ساتھ دیں. اب اس کا کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب ایک 2 طرح کا کمپیریزن آتا ہے بچے کے سامنے, اس کو ہم کہتے ہیں نپل کنفیوژن, کہ بچے کو جب فیڈر ملتا ہے تو وہ اس کو پینا آسان لگتا ہے, اس کو پینے کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور بچہ کیا کرتا ہے کہ اس پہ زیادہ توجہ دینا شروع کر دیتا ہے. اور ماں کا دودھ پینا اس کو اس کے مقابلے میں مشکل لگتا ہے, اس کو پینے کا طریقہ بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے, تو بچہ وہاں پہ سستی دکھانا شروع کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ گریجولی ماں کا دودھ واقعی کم بننا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بچہ کیونکہ توجہ نہیں دیتا. اکثر جب مائیں مجھے کہتی ہیں کہ جی میں تو بہت شوق سے بچے کو پلا رہی تھی, لیکن پتہ نہیں بچے نے 3 سے 4 ماہ میں دودھ پینا کیوں چھوڑ دیا, تو اس کی بہت اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ساتھ ساتھ ایک دوسرا نپل یا ایک دوسرا طریقہ جو ہے انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں جب آپ اس کو چمچ سے دے رہے ہیں, کپ سے دے رہے ہیں, ایک تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی. جب ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی تو ہماری توجہ کس چیز پہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کا خود خیال رکھیں, اور ماں چاہتی ہے پھر میں خود فیڈ کروا لوں. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو بھی جب لگتا ہے کہ چمچ آئے گا جائے گا, اس کو کیسے سوالو کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے, تو بچہ بھی زیادہ توجہ دیتا ہے کہ وہ ماں کا دودھ پیتا رہے, اور اس طرح سے ماں بہت دیر تک بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے. پھر فیڈر جو ہے, کئی دفعہ لوگ ایسی بات بھی کرتے ہیں کہ ہم جی شیشے کا فیڈر لے لیں گے, تو اٹس ناٹ اباؤٹ فیڈر. وہ جو نپل ہوتا ہے اس میں سے انفیکشن جو ہے وہ نکالنا, ربڑ ہے وہ بہت مشکل کام ہے, اور وہیں سے یہ مسئلے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اب جب آپ فیڈنگ کے پروسیس کو تھوڑا سا عبور حاصل کر لیتے ہیں اس پہ, تو اگلا کام آ جاتا ہے کہ اب آپ کے ڈیلی ریچولز کیا کچھ ہوں گے, بچے کو نہلانا دھلانا. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, بچہ یا تو بیمار ہے, اسکن پہ ریش ہے, دانے نکل آئے ہیں,
या वैसे तंग हो रहा है किसी भी मामले में, और जब मैं पूछती हूँ उनसे कि अच्छा आप कितने दिनों बाद नहलाते हैं, तो वो यही बताते हैं कि जी हमने तो 2 हफ्ते हो गए इसको नहीं नहलाया। और मुझे वाकई यकीन नहीं आता, मैं बार बार पूछती हूँ, और वो क्या कर रहे होते हैं कि जो बहुत सारे ये वेट टिश्यूज़ हैं जिसमें कि सारे वो मटेरियल जो है वो सिंथेटिक है और उसके अंदर क्या क्या केमिकल्स डले हुए हैं, उसके साथ वो साफ़ करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को रैश भी हो जाता है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि क्या आपके पास गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं है, क्या आपका कमरा गर्म नहीं है? सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद अब हमने डरना शुरू कर दिया और बच्चे को हम नहलाते नहीं हैं। तो बच्चों को नहलाना, उससे पहले उनको नेचुरल किसी ऑयल के साथ, जैसे ऑलिव ऑयल के साथ, सरसों के तेल के साथ आप मालिश करें बच्चे की अच्छी तरह। फिर ये कि बच्चे को चेंज करना, बच्चे को जो भी मौसमी असरात हैं उनसे बचाना, जिसमें आप देखें हर शख्स आकर खांस भी रहा होगा और बच्चे को मुंह पे प्यार भी कर रहा होगा। तो ये हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे के मामले में मोहतात हों। इवन हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि अगर बच्चा पैदा हुआ है तो पूरा जो गांव है, बरादरी है, हर शख्स ने आना है और कमरा खचाखच लोगों के साथ भरा हुआ होता है, और अक्सर ऐसे बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती है। और जब हम बार बार कहते हैं कि प्लीज़ आप नहीं आएँ, तो उनका एक ही एक्सप्रेशन होता है, डॉक्टर्स की तो आदत है बस ये कि जी बच्चों को या हमें दूर कर दें इन चीज़ों से ना, हम तो आएंगे, हम क्यों नहीं अपने प्यारों की खुशी में शामिल हों। और जो घर वाले होते हैं वो बेचारे बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब हम क्या करें, अब हमारी बरादरी अगर किसी को रोकेंगे तो नाराज़ हो जाएगा। तो हम सबको खुद एहतियात करनी चाहिए। मैं सबको कहती हूँ आप वीडियो कॉल पे बच्चे की तस्वीर दिखा दें, उसे बात करवा दें, थोड़ा सा गैप दे दें, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग ना आएँ, और इसी तरह जो मौसमी असरात हैं उससे बच्चों को बचाएं। और इस सिलसिले में मैं यूजुअली ये एडवाइस करती हूँ, क्योंकि जब स्पेशली चेंजिंग सीज़न होता है या कई दफ़ा गर्मियों में भी ख़ुद उन्होंने एसी चलाया हुआ है और या ये कि एसी नहीं चला रहे, अजीब कन्फ्यूजन में पेरेंट्स होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ के लिए रूम टेम्परेचर कंफर्टेबल कर लें, जो कि माँ को वहाँ पे आसानी लगे। वो ठंडक चाह रही है, वो गर्मी चाह रही है, वो पंखा चाह रही है, जो भी वो चाह रही है। उसके बाद आप देखें कि आपने कितनी लेयर्स खुद पहनी हुई हैं। आपने 3 लेयर्स पहनी हैं, 4 लेयर्स पहनी हैं, आप उससे एक ज़्यादा लेयर बच्चे को पहना दें। हम यूजुअली क्या करते हैं, एसी लगाते हैं, अगर लगा लिया, और उसके बाद क्या होता है कि खुद हमने लॉन ही पहनी हुई है, पतले कपड़े ही पहने हुए हैं, उसमें भी बल्कि हमें गर्मी लग रही है, और बच्चे को हम बाकायदा स्वेटर या किसी ऐसी शीट में, जैसे फ्लीज की शीट में रैप कर देते हैं जो कि इस कदर गर्म होती है, बच्चा उस पर रोता है बार बार, और फिर कहा जाता है तुम्हारा दूध नहीं आ रहा, इस वजह से बच्चा जो है वो रो रहा है। अब आप देखें कि जब हम बच्चे की सेहत के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं तो हमें वालदा की सेहत पे भी तवज्जो देनी है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस वक्त तक जितनी हमने बातें की हैं, आप किसी न किसी ऐसी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें कि उनको पता चले कि उन्होंने अपने न्यूबॉर्न बच्चे को पालने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और जो कॉमन चैलेंजेस हैं वो भी तमाम एड्रेस हो जाएं। तो यहाँ पर हम बात को ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे और भी बहुत सी ऐसी टिप्स के बारे में जो कि न्यूबॉर्न पीरियड में तमाम घर वालों को और ख़ास तौर पे वालिदैन को बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।